देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज जून 12 तारिख शुक्रवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1, परिगणना फर्म पूरण करि नथिले भोटर तालिकारु कटिब नाम। राज्य में भोटर तालिका सघन संशोधन अर्थात एसआईआर कार्यक्रम जोरदार चली। प्रति भोटरों ठारू एक फर्म रे सविशेष तथ्य संग्रह करिवार नियम थिबारु 12 दिन में बूथ स्तरीय अधिकारी माने 3,15,18,412 जन को परिगणना फर्म बांटिले, जहाँकि मोट भोटरों संख्यार 94.37%। यह कहुई जून 28 सुधा बीएलओ माने पूरण होइथिबा फर्म संग्रह करिवे। जदि कई फर्म पूरण न करी फेरांती तेबे भोटर तालिकारु नाम कटिबार संभावना अछि। तेणु जो माने फर्म पाइछंती ताकू तुरंत पूरण करी फेरैबाकू मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पक्षरु कुहाଯାଇଛି। नंबर 2, पेपर लीक रोकिबाकू संसदीय कमिटी सम्मुखरे मंत्रणालय सुरक्षा ब्लूप्रिंट। जून 21 तारिख में अनुष्ठित होबाकू थिबा नीट यूजी पुनः परीक्षा को स्वच्छ निरपेक्ष भाव परिचालना करिबा पई समस्त प्रकार सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि बोली स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रणालय वरिष्ठ अधिकारी माने संसदीय कमिटी को सूचना दैछंती। मे 12 परीक्षा बातिल हेबा परे गठित ही कमिटी पक्षरु एनटीए एवं एनएमसी अधिकारी को चीन और अमेरिका भली विदेशी परीक्षा प्रणाली शिक्षा लाभ करी एक फुलप्रूफ व्यवस्था अपनाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। चलित पुनः परीक्षा पूर्व भली कलम कागज फर्माट रे ही अनुष्ठित हेबो। एथि सहित पेपर लीक मामलार चलिथिबा तदंतर अग्रगति संपर्क में सीबीआई निर्देशक प्रवीण सूद मध्य गृह कमिटी को अवगत करैछंती। नंबर 3, अधिक इथानल मिसा पेट्रोल उत्पाद शुल्क छाड़। अधिक इथानल मिसिथिबा पेट्रोल उपरू सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क उच्छेद करिसंती। E22, E25, E27 और E30 तेल उपरे ई निष्पत्ति लागू होईछि। E22 रो तेलर अर्थ हेउछि सेथिरे 22% इथानल और 78% पेट्रोल रहुछि। केंद्र सरकार भविष्य में E85 और E100 तेल आनिबाकू मध्य योजना रखिछंती। इथानल जरिया अशोधित तेल आमदानी निर्भरशीलता कम करिबा परे सरकार काम करुछंती। नंबर 4, राष्ट्रपति मयूरभंज गस्त प्रभावित हेबनी साधारण यातायात। चलित वर्ष 19-20 तारिख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज जिला गस्त कार्यक्रम स्थिर होईछि। तेबे राष्ट्रपति ई गस्त समय सुरक्षा निमंते जो ट्राफिक आदि नियंत्रण हेबो सेथिरे साधारण यातायात प्रभावित हेबो नाही। एनी पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि। पाणीपाग सूचना सक्रिय हेला एल निनो, वर्षा कमिबो, शीत गायब होइजिबो। चलित वर्ष और आसंता वर्षर पाणीपाग स्थिति प्राणघातक हेबो। मौसुमी वर्षा कमिबो, शीत दिने शीत गायब होइजिबो। आसंता ग्रीष्म ऋतु जनजीवन पई बेस भयंकर प्रमाणित हेबो, कारण आजिठू प्रशांत महासागर रे सक्रिय होइछि जलवायु प्रक्रिया एल निनो। अमेरिकार पाणीपाग संस्था नोआ काली एही आगमन संपर्क में घोषणा करिछि। यह समय सह अधिक शक्तिशाली होई सुपर एल निनो रे परिणत हेबो। नवेम्बर रु जनवरी मास मध्य अत्यंत शक्तिशाली एल निनो घटना घटिबार 63% संभावना रही। एल निनो नवेम्बर आड़क अधिक शक्तिशाली हेबो। फल चलित वर्ष ओडिशा समेत समग्र भारत वर्ष में शीत गायब रहिबो। शीत नहेबा जनजीवन पई भयंकर रूप नेबो। नंबर 6, भारतर प्रथम स्वदेशी सामरिक परिवहन विमान परीक्षण उड़ाण सफल। भारतर प्रथम स्वदेशी निर्मित सामरिक परिवहन विमान एयरबस C295 बड़ोदरा स्थित टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन रु सफलतार सह यार प्रथम परीक्षण उड़ाण सफल करिछि, जहाँ देशर प्रतिरक्षा उत्पादन अभिलाष और केन्द्रर मेक इन इंडिया पदक्षेप रे एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट। भारत में उत्पादित होबाकू थिबा 40टी C295 परिवहन विमान मध्यरु एही विमान चलित वर्ष शेष में भारतीय वायुसेना रे सामिल हेबा पूर्वरु पोस्ट प्रोडक्शन परीक्षण प्रक्रियार एक अंश भाव में यार प्रथम उड़ाण भरीथिला। नंबर 7, जारी रही सुना दर में ह्रास धारा। सुना दर में ह्रासर धारा जारी रही। गतकाली 4000 टंकारु अधिक ह्रास पर गुरुवार सुना मूल्य आउ 2000 टंका कमिछि। अपराह्न 4टा सुधा भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम दर 1950 टंका ह्रास पाई 1,33,500 टंका थिला। सेहीपरि 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम दर 2130 टंका कम होई 1,45,640 टंका होईछि। तेबे रूप मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। रूपा केजी 2,60,000 टंका स्थिर रही। गतकाली से 10,000 टंकार ह्रास घटी। नंबर 8, निर्द्वंद्व निर्वाचित हेले देवाशीष, बीजेपी गले राज्यसभा। ओडिशा रे खाली होइथिबा गोटे राज्यसभा आसनर उपनिर्वाचन रे बीजेपी नेता देवाशीष सामंतराय निर्द्वंद्व निर्वाचित होइछंती। एही आसन पई देवाशीष एकमात्र प्रार्थी भावे नामांकन पत्र दाखल करिथिले। जून 9 रे प्रार्थीपत्र जांच बेड़े देवाशीषଙ୍କ प्रार्थीत्व कायम रहिथिला। विज्ञप्ति अनुसार आज नामांकन प्रत्याहार शेष तारीख थिबा बेड़े
ଦେବାଶିଷ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୁନ୍ 18ରେ ଆଉ ମତଦାନ ହେବନି। ତେଣୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ଆଜି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏସୀୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଅନୁଭୂତି ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜସ୍ଥାନ ଅର୍ବାନ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସ୍ୱେରେଜ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଜୟପୁରର ଏକ 9 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ଅବଧିରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ପିଠା ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପିଠା ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ପିଠା ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଚକୁଡ଼ି, ପୋଡ଼ା ପିଠା ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସହିତ ଦହିବରା, ବରା ଓ ଆଳୁଚପ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜଳଖିଆ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବିକ୍ରୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 11 ଭୀଷଣ ହେଲା ଇରାନ ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ହରମୁଜ ସିଲ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ କାଲି ଭୟାନକ ରୂପ ନେଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଓ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଇରାନରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜବାବରେ ଇରାନ ସେନା ବାହାରିନ୍, କୁଏତ ଓ ଜୋର୍ଡାନ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାମିକାଜି ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଅନେକ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରୋକିବାରେ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୀଷଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଶତ୍ରୁର କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ବା ଧମକକୁ ବିନା ଜବାବରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାହାରିନ୍ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ବଡ଼ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇରାନ ଦାବି କରିଛି। ନମ୍ବର 12 କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ମୌସୁମୀ। ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 5-6ରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମୌସୁମୀର ଗତି ହଠାତ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। କେରଳରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୌସୁମୀର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଭିଜେଇବା ପରେ ମୌସୁମୀର ଗତି ଏବେ ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଦେଶର ମଧ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 13 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍। ଅଳ୍ପକେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍। କାଲି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣାରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟିର ବେଗ କମ୍ ଥିବାରୁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବାଣୀବିହାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପୁଣେରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ସିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଶେଷ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୁଣେରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସଂଗଠନ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ତ୍ରୁଟି ଧରିଥିବା ନିସର୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ଆଇଆଇଟି କାନପୁର। ସିବିଏସ୍ଇ ଓଏସ୍ଏମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି ଧରିଥିବା ନିସର୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ ହବ୍ C13 IHUB 19 ବର୍ଷ ନିସର୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି।
आईआईटी कानपुर निर्देशक मनीन्द्र अग्रवाल कहिसंती जे से मे 22 रे प्रकाशित सेही पोस्टटी पढ़िबा परे अधिकारीଙ୍କ सह जोगाजोग କରିଥିଲେ। निसर्गଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନିସର୍ଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ନିସର୍ଗ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଅଫୁଟା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହଟେଇଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର MT ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଅଫୁଟା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରିଛି। ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପତାକା ଥିବା ଏହି ଜାହାଜରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନଥିଲେ। UAEର ଫୁରେଜାରୁ କୋଚି ଆସୁଥିବା ଜାହାଜରେ ମେ 26ରେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି କୋଚି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଫୁଟା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ହେବନି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଓ ତାହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଭାରତରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପରିମାଣର ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଶକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଯେତିକି ତେଲ ଅଛି ତାହା ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନାୟାସରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ଯେତିକି LPG ରହିଛି ତାହା ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ନମ୍ବର 18 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଗୃହିଣୀମାନେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହିଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଆୟର କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବିରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘରର ଦେଖାଶୁଣାର କ୍ଷତିକୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଧାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ରାୟ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାମଲାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଫିସ ଯାଇ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା, ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଓମାନର ସିନାସ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ବଳପୂର୍ବକ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 118 ନିୟୁତକୁ କମିଛି, କହିଲା ଜାତିସଂଘ। ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଜାତିସଂଘ କହିଛି। ଜାତିସଂଘର ଶରଣାର୍ଥୀ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 117.8 ନିୟୁତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବଳପୂର୍ବକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ 5.4 ନିୟୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଜେରା ପାଇଁ CIDରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବାଛିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ କାଲି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଜେରା ପାଇଁ CIDରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା 3ଟି ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। କାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ 4:30ରେ ଅଭିଷେକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତାକୁ ଫେରିବା ପରେ CIDରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇବା ମାମଲାରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଟିକସ ଚୋରି ଓ ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇବା ମାମଲାରେ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଅମ୍ବାନୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନିଲଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସେ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିବା 814 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମାରାଶି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବା ଓ ତାହା ଉପରେ 420 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଇରାନର ନୁହେଁ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସେନା 200 ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ 100 ନିୟୁଟ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ ତେଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
ट्रम्प कहिसंती जे अमेरिका सेना एक गुप्त अभियान रे एभଳି କରିଛି। तेणु हर्मुज प्रणाली उपरे ईरान नुहे अमेरिकार नियंत्रण अछि। अमेरिका एवं ईरान मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइथिबा समय रे ट्रम्पଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଆସିଛି। हर्मुज प्रणाली चारिपाखरे लगातार गुड़ीचालना जारी रही। ईरान समुद्र पथକୁ संपूर्ण बंद करने घोषणा करिछि। नंबर 24 4400 स्पेसएक्स कर्मचारी हेबे मिलियनार। विश्वर 1 नंबर धनी एलन मस्क एक बड़ लक्ष्य दिगरे काम करुछंती। से महाकाश अनुसंधान संस्था स्पेसएक्स रो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बा आईपीओ आसीबो। यार प्रभाव रे कंपनी रो 4400 रु अधिक कंपनी मिलियनार हेबाकू जाउछंती। कंपनी रो शेयर पिछा दर $135 रहिछि। जदि सही दर रे कंपनी शेयर स्टॉक बाजार रे तालिकाभुक्त हेबो तेबे अल्प शेयर पाखरे रखिथिबा कर्मचारी माने मध्य मिलियनियर होइजिबे। 400 रु अधिक कर्मचारी संपत्ति $100 रु अधिक होइजिबो। साधारणतः एक आईपीओ आसिले कंपनी रो प्रतिष्ठाता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपकृत होइथांती। नंबर 25 मध्य प्रदेश रे 3 राज्यसभा आसन रे बीजेपी प्रार्थी निर्द्वंद्व निर्वाचित। बीजेपी मध्य प्रदेश रे समस्त 3 राज्यसभा आसन पोछि नेइछि। निर्वाचन अधिकारी कांग्रेस प्रार्थी मीनाक्षी नटराजनक प्रार्थीपत्र रद्द करने घटना को कांग्रेस बेआईन कहवा सह एने न्यायिक लड़ाई आरंभ कर देइथिला। नटराजन प्रार्थीपत्र नाकच न करिबा पई कांग्रेस उभय निर्वाचन कमिशन एवं सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होइथिले मध्य एही घटनार काली एक नाटकीय अंत घटिछि। गुरुवार संध्या सुधा निर्वाचन कमिशन कांग्रेस एही आवेदन उपरे किछि निष्पत्ति सुनै नथिबा बेले सुप्रीमकोर्ट शुक्रवार एही मामलार शुणाणी करिबा पई राजी होइछंती। किंतु कोर्ट राज्यसभा निर्वाचन प्रक्रिया रे हस्तक्षेप करिबेनी बोली स्पष्ट सुनैबा परे निर्वाचन कमिशन काली संध्यारे राज्यसभा निर्वाचन फल घोषणा करिसंती। नंबर 26 केरळम रे निपा भाइरस रो प्रथम मामला भेंटिलेटर रे संक्रमित रोगी। चलित वर्ष केरल रे निपा भाइरस रो प्रथम मामला देखिबाकू मिलिछि। गुरुवार एही सूचना प्रकाश पाइछि। रोगी जनक 23 वर्ष वयस्क और कोझिकोड रो बासिंदा। रिपोर्ट पॉजिटिव आसिबा परे राज्य सरकार समग्र राज्य रे हाईलाइट जारी करिसंती। सामान्य ज्वर हेबा परे रोगी को एक घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला। परे तांको कोझिकोड मेडिकल कॉलेज को पठा जाइथिला। तांको अवस्था संकटपन्न थिबा बेले से भेंटिलेटर रे अछंती। नंबर 27 पीओके रे पाक सेनार बर्बरता। आंदोलनकारी उपरे गुड़ीमाड़ 16 मृत। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर एक अत्यंत बर्बर घटना सामना को आसीछि। गुरुवार दिन पीओके ईदगाह मैदान रे मौलिक अधिकार दाबी रे शांतिपूर्ण भावे एकत्रित होइतिबा हजार हजार निरीह प्रदर्शनकारी उपरे पाकिस्तान सेना आखिबुझ गुड़ीमाड़ करिछि। ई बर्बर कांडरे अति कम 16 जन आंदोलनकारी मृत्यु घटिछि। स्थानीय जनसाधारण सेमानक दैनिक जीवनर अत्यावश्यक सामग्री जेपरिक सस्ता अटा चाउल विद्युत और निजर मौलिक संवैधानिक अधिकार दाबी करी ए आंदोलन करुथिले। मात्र पाक सेनार आक्रमण जोगु समग्र अंचल रणक्षेत्र रे परिणत होइछि। नंबर 28 बढ़िला विंबलडन पुरस्कार राशि। ग्रांडस्लाम प्रतियोगिता विंबलडन लगी पुरस्कार राशि वृद्धि करिसंती आयोजक। एथर 64.2 नियुत पाउंड बा भारतीय मुद्रा रे प्राय 821 कोटी टंकर पुरस्कार राशि रखा जाइछि, जहाँकि गत वर्ष ठारू 20% अधिक। एकक विजेता माने प्राय 3.6 नियुत पाउंड बा 46 कोटी टंकर पुरस्कार राशि पाइबे, जहाँकि गत वर्ष 3 नियुत पाउंड बा 38 कोटी टंका थिला। नंबर 29 शुक्रवार महिला T20 विश्वकप इंग्लैंड रे खेला जिबा मैच। गुरुवार मध्यरातर पुरुष फिफा विश्वकप आरंभ होइतिला बेले महिला T20 विश्वकपर 10म संस्करण शुक्रवार इंग्लैंड 7टी भेन्यू रे खेला जिवो। जुलाई 5 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा ई प्रतियोगिता रे 12 दल अंशग्रहण करुथिला बेले मोट 33 मैच खेला जिवो। 12 दल को 2टी ग्रुप रे विभक्त करा जाइछि। ग्रुप पर्याय रे प्रत्येक दल निज निज ग्रुप रे प्रति दल सह राउंड रॉबिन फॉर्मेट रे गोटिए लेखा मैच खेलिबे। प्रति ग्रुप रो श्रेष्ठ 2 दल सेमीफाइनल पहुंचीबे। 2009 रे उद्घाटनी संस्करण परे इंग्लैंड द्वितीय थर ई प्रतियोगितार आयोजन अधिकार पाइछि। नंबर 30 भारतीय युव दिनिकिया दल रे द्राविडंक पुओ अन्वय। श्रीलंका गस्त लगी भारतीय 19 वर्षरू कम दल गुरुवार घोषित होइछि। जुलाई 4 रु 23 तारिख पर्यंत हेउथुबा ई गस्तरे भारत घरी श्रीलंका दल विपक्ष में 3टी दिनिकिया और 2टी बहुदिवसीय मैच खेलिबो। उभय दलर नेतृत्व भारत जसवर्धन सिंह चौहान को मिलिथिला बेले लक्ष्य रायचांदिनी उपअधिनायक रहिछंती। दिनिकिया दल रे पूर्वतन भारतीय अधिनायक तथा मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्राविडंक पुओ अन्वय द्राविडंक स्थान मिलिछि। से रजत बाघेलंक सह विकेटकीपर भावे दल रे रहिछंती। दिनिकिया 4, 6, 9 तारिख में हम्बांटोटारे खेला जिबाकु थिबा बेले बहुदिवसीय मैच 13 और 20 रु खेला जिवो। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।